So guys, day 4 na nato karon, mag-jogging and mag-walking. So ako raw sakay akong bana na gibuhat si Balay. And time check is what time naman? 4:50 na. So 30 minutes pa kung mag-walking and jogging. Dito sa diversion, nag-jogging, Magatas diversion. 13 Putasa. So, almost done ako guys. Kay 30 minutes ako mag-jog and walk. So, 13 Putasa good. Sakit akong bagtak pero laban lang. Happy kong kumabot sa Balay.